आज आम ग्लोबालाइजेशन बा जगतीकरण विषय किछि बुझिबा। प्रकृतरे यह एक विश्व ग्राम कहले भूल हम नहीं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ग्लोबल विलेज। सत कथा कहबा गले जगतीकरण एकरी एक प्रक्रिया जहाँ विश्व को एकत्रित करिथाए एवं अर्थनैतिक प्रक्रिया को मध्य गतिशील कराइथाए। तेबे यार किछि फीचर बा वैशिष्ट्य विषय आम बुझिबा जहाँ कि आपण मानक आपणक उक्त परीक्षा किंबा आगक जो परीक्षा थिबो ग्लोबालाइजेशन पर जहाँ आसीबो ताहा प्रति आपण बुझी पारिबे एवं ताहाकू बुझिबा सहित ताहाकू भल भाबरे लिखि पारिबे। तो जे कोनसी जिंस को मध्य बुझिबा पई हेले ताकू बुझिबा पई प्रथमे शक्ति दरकार एवं ताकू बुझिबा पई चेष्टा करिबा उचित। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही प्रक्रिया बा पाठपढ़ाटा। सर्वप्रथमे आमे ग्लोबालाइजेशन कौन से विषय किसी आलोचना करने उचित। तो ग्लोबालाइजेशन एक प्रक्रिया जो कि समस्त विश्व एकत्रित होती एवं तांकर जो इंडस्ट्री बा तांकर जो फैक्टरी तांकर जो उद्योग ताहाकू तांके परस्पर मध्य साहाय्य कराकरी हेकरी तांके परस्पर मध्य साहाय्य कराकरी हेकरी ताकू माने किभली भाबरे वृद्धि करिवे सेथि प्रति तांके ध्यान देई थांती। तेबे एबे आमे यह कहिबा जे जो प्रक्रियाटा आम करुचु से प्रक्रिया द्वारा आमर कौन अर्थनैतिक गतिशील होउछि ना नहीं से विषय सब बेले प्रश्न उठे। किंतु सत कथा कहबा गले जगतीकरण किछि मेरिट अछि आ किछि डिमेरिट अछि। तो देयर आर मेरिट और डिमेरिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो एथिरे कोनोसी संदेह नहीं। किंतु प्रकृत रे जे कोनोसी जिंसर दुईटी पार्श्व रही थाए सही भली भाबरे ग्लोबलाइजेशन मध्ये दुईटी पार्श्व रहिछि। तेबे आमे से विषय आज आलोचना करिबा नहीं, अलगा के भी गोटे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे ग्लोबलाइजेशन कौन ताहा बुझिबा। ग्लोबलाइजेशन रो माध्यम होउछि लोक मानकू किपरि भाबरे सहाय्य करिबा एवं अन्य देश को किपरि भाबरे सहाय्य करिबो। तेबे ग्लोबलाइजेशन टी एपरि एक प्रक्रिया जोठिरे समस्त एकत्रित हेबा सह निज निज मध्यरे तांकर जो सहाय्य प्रक्रियाटा को आदान प्रदान करिथांती। तेबे चलंतु यार किछि फीचर अच्छी से विषय आम आलोचना करिबा। सो लिबरलाइजेशन फास्ट रही जाइछि। लिबरलाइजेशन इट हैज स्टैंड फॉर फ्रीडम टू और ट्रेड बिजनेस ऑल टाइप ऑफ दिस थिंग। सो प्रथमे आम आलोचना करिबा लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन विषय आलोचना करिबा पई हेले हमकू जानिबा को पड़िबो लिबरलाइजेशन ओडिया अर्थटा कोन। ओडिया अर्थ होछि उदारीकरण। तेबे लिबरलाइजेशन रे अर्थ होछि विदाउट रिस्ट्रिक्शन अर्थात कोनोसी प्रकार से प्रतिबंधक रहिबो नाही। तेबे लिबरलाइजेशन जो लिबरलाइजेशनटा रहिछि सेथिरे कोन रिस्ट्रिक्शन रहिबो नाही। जे कोनोसी जिंस सेते बेले वृद्धि होई थाए जेते बेले कि ताकू फ्रीडम ताकू तार माने इक्वालिटी ताकू तार जो प्रकार साहाय्य ए सब मिली थाए। सही परि भाबे ग्लोबलाइजेशन कहूछि बा ग्लोबलाइजेशन गोटे गुण होउछि से जो हमर इकोनॉमी मार्केटिंग और जो ट्रांसफर को से फ्री करिबो एवं यहाँ सहित फ्री करने सहित यहाँ को से किभली भाबे एनकरेज करिबो बा बढ़ेइबो से प्रति मध्य ग्लोबलाइजेशन टी ध्यान देई थाए। तेबे एपरि भाबरे लिबरलाइजेशन गोटे बहुत इम्पोर्टेंट माने फीचर होउछि हमरो ग्लोबलाइजेशन रो। तापर सही परि भाबरे फ्री ट्रेड बा मुक्त हमरो वाणिज्य मध्य को हमरो ये यार गोटे वैशिष्ट्य ए विषय मध्य बुझिबा आमे। तो जे कोनोसी जिंस को मध्य प्रतिबंधक रखिले ताहा वृद्धि होई न थाए। सही परि भाबरे हमकू जदि कि हमर इकोनॉमी बा हमर जो अर्थनीति को वृद्धि करबा को पड़े तेबे प्रथमे हमकू हमर ट्रेड को बा हमर वाणिज्य को किभली भाबरे वृद्धि करबा सेथि प्रति ध्यान देबा उचित। सेथि पई हमर जो माने हमर जो ट्रेड रिलेशनटा हमर जो वाणिज्यिक रिलेशनटा सब देश सहित मधुर रहिबा दरकार। So all states should maintain the relation with another nation well. So यही परि भाबरे फ्री ट्रेड रो एक मध्य हमर वैशिष्ट्य। तो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ग्लोबलाइजेशन मध्य इकोनॉमिक एक्टिविटी रहिछि। तो मेन रहला हमर मार्केटिंगटा बहुत इंपोर्टेंट रही थाए। सो ग्लोबलाइजेशनटा प्रकृत रे इकोनॉमी को नहीं होई थाए। तो जो मार्केटिंग
जो ମାର୍କେଟିଂଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ହଉ। ତେବେ ଏଇ ମାର୍କେଟିଂ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ସୋ So it stands for the process of integrating and domestic economy with world economy. So liberalization of import and export. So जो ଲାଇବ୍ରାଲାଇଜେସନଟା ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରପ୍ତାନି କିମ୍ବା ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆମକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଲାଇବ୍ରେଟିଂ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ବୋର୍ଡର। ସୋ ବୋର୍ଡର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ଦେଶ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସେହି ବୋର୍ଡର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଶ, ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଶ, ଏଠି ରହିଲା ବୋର୍ଡର, ଏହି ବୋର୍ଡରରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ ଏଠି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏଠି। ତ ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନଥିବ, ଆଉ ବାଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ବାଧାଟା ରହିବ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରାଲାଇଜେସନଟା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ସୋ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍। ସୋ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଘରୋଇକରଣ, keeping the state away from ownership of means of production and distribution and letting the free flow of industrial trade and economic activity across border. So privatization ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ରହିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ନ ରହି ଘରୋଇ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଘରୋଇ ଅଧିକାରରେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା ଆସିଥାଏ। ସୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ଓନରସିପ୍ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ସେଥିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ସୋ ଆଉ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ତ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲେଟିଂ ଦ ଫ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏସବୁ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି କ୍ଲିୟରଲି ଭାବରେ। ତ ଆମ ବୋର୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଆମର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଆମ ଦେଶର ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ। ତ increasing collaboration. So encourage process of collaboration among the entrepreneur with a view secure and rapid modernization development and technological advancement. ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯେକୌଣସି ହଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ହଉ, ଏଟା ଏକ ଦେଶ ଏବଂ ଏଟା ଏକ ଦେଶ। ତେବେ ଏ ଦେଶଟା ଏ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏ ଦେଶଟା ଏ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଟା ଏକ ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଇଏ ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପୁଣି ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ୟାକୁ ଇଏ ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏପରି ଭାବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କୋପରେସନ୍ ରହିକିରି ଯଦି ଆମେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳିତ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଇକୋନୋମିଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନଟା କହୁଛି ବା ତାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍। ସୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମସରେ ଆମକୁ ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଥାଏ। ସେ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଥାଏ। ସେ ଇକୋନୋମିର ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ଦୂରେଇ କରିବା, ସେଠି ଫ୍ରି ମାର୍କେଟିଂର ସୁବିଧା କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ୱିଦାଉଟ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ରିଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ସୋ encouraging fiscal and financial reform with view to give strength to free flow trade, free enterprise and market forces. ସୋ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନଟି ତାର ଅନେକ 7ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଲାଇବ୍ରାଲାଇଜେସନ୍, ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଲାଇବ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍, ଇନକ୍ରିଜ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍। ସୋ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ କୁହାହେଇଛି ବା ଯାହା ସବୁ ଏଠି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଏହିସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର
କାହିଁକି ବୋଲେ ବିନା ଏସବୁରେ ଆମର କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଆମର ମାର୍କେଟିଂକୁ ଆମେ ଆମର ଫ୍ରି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନେଇକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶ, ଏଠି ଚା'ର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନେଇକରି ଏଠି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏଠିର ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱାରା ହଉ ଆମର ଗୁଣବତ୍ତା ଆମେ ସୂଚାଇବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ କହିଥାନ୍ତି।